निकल जाए तो हम मुर्दा कहलाते। क्या कहलाते? मुर्दा। जिंदगी रूह का जिस्म से जब तक इत्तेफाक है हम जिंदा है, जब जिस्म का रूह से इख्तिलाफ हो जाए हम मुर्दा है। जब तक आप लोग आपस में इत्तेफाक से रहोगे आप जिंदा रहोगे, तरक्की करोगे। इख्तिलाफ कैसे होता है ये बता दूं। आपस में ना इत्तेफाक की बनती है नादानी। इसने वो कहा किसी की बात नहीं, इसकी बीवी ने ये कहा, उसकी बहन ने ये कहा, उसकी बहू ने ये कहा, ये सारी बातें समझदारी से काम लेना। हमारे गांव देहात में कहावत है कि देखो भेड़ी खोलो क्यों कसना, यानी अच्छा रहता है भेड़ी तो पूरा बड़ा सा रहता है और फोड़ के बाढ़ तो थोड़ा थोड़ा बड़ा, तो सब मिलकर हो गए ना। मैंने देखा है जो लोग इत्तेफाक से, हमने अपने गाँव में देखा वो खेत से खेत खरीदते गए और जब बंटवारा कर लेना तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाया, बेचने लगे, क्योंकि 10-10 कमा के सब एक साथ। तो कोशिश ये करो कि जैसे अभी तक आज एक घर आपने खरीदा है तो ऐसा नहीं है कि एक ही घर की जरूरत में सब पूरा हो गया। हाँ? आप है तो आपके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे, एक को एक जरूरत पड़ेगी, एक को। तो आप जितने बने ये कोशिश करो कि हम सब 5 है तो 5 घर लेंगे, फिर हमारा अपना एक एकड़ होगा। और अल्लाह ताला इस मिलाद की बरकत से, कुरान खानी की बरकत से अल्लाह आप पर करम फरमाए और आपको ऐसे ही घर दिलाता है, ऐसे नया नया घर आपको मिलता रहे। तो सबसे अहम बात यह है कि आप लोग को मिल के इत्तेफाक के साथ रहना है और सब जो बड़ा हो, हाँ, वो समझदार ज्यादा हो, जो बड़ा हो वो ज्यादा समझ, और जो छोटा हो वो सबरदार ज्यादा हो, तो सबर करे। वो सोचे कि बड़ा है, बड़े ने फैसला लिया हो कि समझ के लिया होगा, बड़ा है उसने कुछ कहा होगा तो सोच के कहा होगा, छोटा ये सोचे, ये नहीं कह रहे यार वो कैसे कर दिया अपने मन का, वो नहीं होना चाहिए। बड़ा उसको वो बड़ा समझे, जब वो बड़ा समझे और छोटे पर वो सब कर। तो अल्लाह चाहे अल्लाह करम फरमाए और इस बरकत से आपको और भी घर अता फरमाए। एक साल कबल आए थे तो ये घर ऐसा नहीं था, आज खूबसूरत लगा, दिल को खुशी हुई और दिल खुश हुआ। चलो ये महसूस हुआ कि आप लोग मिल के हैं, आप मिलके हैं तभी ये कर पाए, अगर मिलके नहीं होते तो नहीं कर पाते। हाँ, अब मैंने जो आयत तिलावत की है कि वो इज़्ज़ल जाऊ का लोगों जब तुमसे गुनाह हो जाए तो कहाँ जाओ? हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में जाओ और वहाँ तौबा करो और अल्लाह के रसूल तुम्हारी हिफाजत करे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। ये दहलीज़ मुस्तफ़ा की शान है। और मिलाद मुस्तफ़ा की शान ये है कि शेख अब्दुल हक मौजूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में मिलाद हो जाए, जिस घर में मिलाद हो जाए वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। वो शहर, वो इलाका, वो मोहल्ला बलाओं से महफूज होता है, वहाँ आफतें नहीं होती है जहाँ हुजूर का मिलाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी के साथ नात खानी और मिलाद भी हो तो हमेशा अच्छे काम हो, मिलाद की महफिल हो, कुरान खानी हो, और घरों में बच्चों को मदरसे के बुला के कुरान पढ़ा लिया करो, पूरे बकरा घर बनाए तिलावत करवा लिया करो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके घर में खुशहाली और बरकत आने का जरिया और सबब बनेगा। कोशिश करो, पढ़े हो तो खुद पढ़ो, एक ही रुकू क्यों ना पढ़ो, एक ही रुकू पढ़ो, रोज पढ़ो, खुद पढ़ो। इसलिए कि आपकी दुआ मांगने में और हमारी दुआ मांगने में फर्क है। आप अपना दिल का दर्द अल्लाह से कहें, हमें आपके दिल के दर्द का पता नहीं, हम उस दर्द के साथ नहीं कह सकते जिस दर्द के साथ अपनी तकलीफ आप अपने अल्लाह से नहीं कहते। इसलिए सबसे पहले अपना दुआ कीजिए और वालिदैन की खिदमत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, हाँ, उनको खुश रखिए। आप चाहते ना तरक्की करें, एक बड़ा आसान नुस्खा है। आप चाहते हैं कि तरक्की करें, रोजी में खूब बरकत हो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। रोजी अल्लाह ताला बेहिसाब देगा, रोजी में बरकत होगी। माँ बाप की हुई में तो फिर आपके लिए रवाते तो आपने अच्छा। अब शबीर भाई कहेंगे यार मैंने गाँव से सुन किया था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और भाई मकर तो मेरे वालिद से इंतकाल कर गए, तो मैं क्या करूँ? वो तो जिंदा होते
تو میں ان کے ہاتھ پہ دبا لیتا. ہاں ان کے بھائی بھی یہی پوچھیں گے. تو بھائی یہ ہے اب وہ نہیں ہے تو ان کے جو چاچا ہیں, آپ کے جو چاچا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کی عمر کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ. ہاں اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرو. ان کے حق میں کیا کرو؟ ہمیشہ دعا کرو. اگر وہ ناراض ہو کے آپ سے بنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی رضا عطا فرما دے گا. اللہ آپ کو ان کی رضا عطا فرما دے گا. اگر وہ ناراض ہو کے بھی بنے ہوں گے تو اللہ رضا عطا فرما, تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کرو. تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ رضا بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے مال میں, کمائی میں, علم میں, ہنر میں برکت بھی عطا فرمائے گا. تو وہی ظلم جاؤ کا جب اپنی جانوں کو ظلم کرو, نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں پر توبہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور کا بڑا مقام ہے اس شہر کا جہاں حضور رہتے ہیں, جہاں حضور رہتے ہیں. وہ شہر ہی بڑا مقدس ہے. وہاں ہوائیں بھی ادب کے ساتھ ہی نکلتی ہیں. ہاں ہوائیں بھی ادب کے, وہاں خضر بھی آتے ہیں تو سائل بن کے آتے ہیں, وہاں موسیٰ بھی آتے ہیں تو مقتدی بن کے آتے ہیں. تو ہمارے حضور کا آستانہ ہے, حضور کا گھر ہے. حضور کی عظمت کو سوچو کہ سفر ہجرت میں حضور جو ہے ان کے گھر پر ٹھہرے تھے. کیا نام ہے ان کا؟ سفر ہجرت میں حضور جہاں قیام کیا تھا. ہاں کیا نام ہے نہیں معلوم کسی کو. مال کی بات ہے مجھے بھی بیچ میں یاد آ جائے گا. اور صاحب کھانا سے کہا تھا کہ ہم سفر میں ہمیں بھوک لگی ہے, تمہارے پاس کھانے کا ہے تو دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم جو ہے مہمان کی قدر کرنے پر فخر کرتے ہیں, لیکن اتفاق یہ ہے کہ میرے گھر کی سب کچھ بکریاں ہیں وہ چرنے چلی گئی ہیں, وہ ہے بھی نہیں کہ میں ذبح کر گیا. حضور کیا کرتا. تو حضور نے ایک بکری کو دیکھا تو کہا یہ بکری تو کہیں بہت لا کر ہے, اس کے ہڈیوں میں تو گودا نہیں ہے, اس میں تو دودھ ہی نہیں ہے. تو جو ہے کہا اگر آپ اجازت دو تو میں دودھ دوں. اس نے کہا اگر آپ دودھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو اس لیے چراگاہ میں لگے کہ چل نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کہو تو میں دودھ لوں. تو انہوں نے اجازت دی. تو جب وہ بکری کو لایا گیا حضور نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا نا تو اس کو کھانے پہ اور اس کے تھن میں دودھ اترایا, اس کے تھن میں دودھ اترایا. اور حضور نے کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے کیا, ایک شخص اور ساتھ میں تھا اس نے کیا, اور ان کا گھر کے جو برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. وہاں پر حضور ٹھہرے تھے تو وضو کیا اور وضو کا پانی آپ کے جسم سے لگ کر کے ایک سوکھے درخت پہ لگا تھا. وہ درخت جو ہے فرماتے ہیں کہ وہاں سے حضور چلے گئے تو وہ درخت ہرا ہو گیا, اس میں پتے آ گئے, اس میں پھل آ گئے. اور جس جگہ حضور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہوں, وضو کیا ہو, وضو کا مائع مستعمل درخت سے لگا ہو, وہ درخت ہرا ہو جائے, اس میں پھل آ جائے. جس پہ حضور ہاتھ رکھ دے اس کے تھن میں دودھ آ جائے.